آج بلڈ ڈونیشن کیمپ بڑی کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب بھی موجود ہیں۔ یہ بھی شروع سے ہمارے اس میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ سے جڑے ہوئے ہیں، تو آپ کی آمد کا ہم اس کیمپ میں خیر مقدم کرتے ہیں اور چاہتے ہیں آپ اپنے تاثرات بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں جو ہے بہت دیر سے یہاں پہ ہوں اور آپ کو تلاش کر رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے ملاقات ہو گئی۔ میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا تھا ہمارے کیمپ کے تعلق سے، جو مجھے فائدہ ہوا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہم ہر سال اس کیمپ میں نہ صرف آرگنائزر کی حیثیت سے شریک ہوتے ہیں، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے بلڈ ڈونیٹ کرنے کی توفیق بھی ملتی ہے۔ مجھے الحمدللہ 2025 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب انسان حج کو جاتا ہے تو اس کے کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں جس کو تکمیل کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں سے ایک جو لائبلٹی تھی وہ ٹیکہ لینے کی تھی، ویکسین لینے کی۔ تو ہم جس گروپ کے ساتھ جا رہے تھے، پرائیویٹ گروپ تھا، تو سارے پرائیویٹ جانے والوں کو ایک ہی دن ٹیکہ لینے کے لیے ڈیٹ دی گئی، اور ایریا ہاسپٹل گورنمنٹ کے ہم گئے۔ اور آپ کو اندازہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہوتا ہے وہاں پہ جو بھیڑ ہوتی ہے، وہاں پہ جو کام کی سست رفتاری ہوتی ہے، اس سے بہت زیادہ لوگوں کو پریشانی بھی ہوتی ہے۔ لیکن ویکسینیشن کا ایسا تھا کہ وہیں پہ لینا تھا، کوئی آپشن نہیں تھا۔ تو ہم صبح 9 بجے وہاں پہ پہنچے۔ 9 بجے سے رجسٹریشن ہوا، بی پی چیک ہوا، ویٹ چیک ہوا، اور وہ ساری فارمیلٹیز ہوئی۔ اور اس کے بعد جب ویکسینیشن لینے کے لیے سرٹیفکیٹ، اس کا فارم لینے کے لیے ہم جب ڈاکٹر کے پاس گئے، تو میرے سامنے بہت سارے اور عازمین حج تھے۔ تو ڈاکٹر، ایک لیڈی ڈاکٹر تھے اور غیر مسلم ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے سب کو بلڈ سیمپل اور بلڈ رپورٹ کے لیے ان کے اپنے جو ڈائگنوسٹک سینٹر ہوتا ہے اس کو ریفر کیا، اور انہوں نے کہا کہ بغیر آپ کے بلڈ رپورٹ کے ہم آپ کو ویکسینیشن نہیں دے سکتے۔ تو سارے لوگ واپس جا رہے تھے۔ اب ہم بھی، جب ہمارا ٹرن آیا تو ہم بھی گئے، تو وہاں پہ انہوں نے ہم کو بھی کہا کہ نہیں، آپ کو بھی بلڈ ٹیسٹ کرانا ضروری ہے، رپورٹ آپ لائیں گے تبھی ہم آپ کے بلڈ گروپ کو ایکسیپٹ کریں گے، آپ کی زبان سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو میں وہاں سے نکلا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹل مختلف اس کے جو ہے شعبہ جات، کون کہاں پہ ہوتا ہے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ بہرحال ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم بڑی مشکل سے اس جگہ پر پہنچے جہاں پہ بلڈ ٹیسٹ ہونا تھا۔ اب ہم پہنچے تو 1:30 پونے 2 کے درمیان کا ٹائم تھا، اور وہاں کے عملے نے ہم کو بتلایا کہ جو ٹائمنگ ہماری ہے وہ 12:30 بجے تک ہے۔ اب آپ کو یہاں پہ ویکسینیشن نہیں ملے گا، ٹیسٹ نہیں ہوگا، آپ دوسرے دن آئیے۔ اب ہم اپنے سارے کام چھوڑ کر اس دن گئے تھے، اور دوسرے دن کا سلاٹ پھر جو ہے پرائیویٹ والوں کو نہیں ملنے والا تھا، اسی دن ہم کو اپنا ویکسینیشن کرانا تھا۔ تو میں دوبارہ اس ڈاکٹر کے پاس گیا، کافی بھیڑ تھی، 1-8 گھنٹہ مجھے لگا۔ اور جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو میں نے ڈاکٹر کو کہا، سر کہ دیکھیے میرے پاس ریسنٹ میں نے کوئی اپنا بلڈ ٹیسٹ نہیں کروایا ہے، البتہ میں ایک ریگولر بلڈ ڈونر ہوں، اور میں تھیلیسیمیا سیکل سیل سوسائٹی سے جڑا ہوا ہوں، اور وہاں پہ ہر سال ہم جو ہے ڈونیٹ کرتے ہیں، آرگنائزنگ ممبر میں بھی جو ہے ہمارا نام ہے۔ اور میں نے یہاں کا جو میسج آتا ہے ہمارے ناظرین کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بھی حضرات یہاں پر بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، اتنا اچھا اور سسٹمیٹک میکینزم ہے کہ جب آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ دن کے بعد آپ کے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر آپ کا بلڈ گروپ کون سا ہے وہ آ جاتا ہے، ساتھ میں تھیلیسیمیا سیکل سیل سوسائٹی کی طرف سے ایک تشکر والا ایک میسج بھی آ جاتا ہے۔ تو وہ میسج میرے پاس تھا پچھلے سال کا، تو میں نے جیسے ہی وہ میسج ڈاکٹر کو شو کیا، اور جب میں نے اس کو بتلایا کہ میں ایسے ایک کاز سے جڑا ہوا ہوں، تو سر میں بتلا نہیں سکتا کہ اس کا جو گیسچر تھا وہ بہت انسپائرنگ تھا۔ وہ بہت متاثر ہوئی کہ آپ بلڈ ڈونر ہے، تو اگر آپ بلڈ ڈونر ہے تو پھر آپ کو جو ہے کوئی اور ایکسٹرا سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، یہ جو سوسائٹی کی طرف سے میسج آیا ہم اس کو کنسیڈر کریں گے۔ چنانچہ میرا اور میری اہلیہ دونوں کا کنسیڈر ہوا، اور یہ بلڈ ڈونیشن کی وجہ سے ہمارا وہ ویکسینیشن کمپلیٹ ہوا، ادروائز ہم کو واپس جانا پڑتا، پھر وہ ایک دن کی ساری مشکلات اٹھانی پڑتی، الگ سے اس کا اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا، اور پھر ہمارا ڈیٹ بھی قریب تھا جانے کا ڈیٹ۔ تو وہ سارے مسائل سے جو مجھے چھٹکارا ملا وہ یہاں بلڈ ڈونیشن کی وجہ سے، اور یہاں کے ایک
ایک میسج کی وجہ سے کہ جس کو ایریا ہاسپٹل میں گورنمنٹ کے جو آفیشیلز ہیں وہ نہ صرف مانتے ہیں بلکہ بلڈ ڈونیٹ کرنے والوں کی ان کے پاس دل میں ایک قدر ہے، عزت ہے. تو میں شکر گزار ہوں، میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک ایسے کاز سے وابستہ رکھا. اور میں اپنے تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ پلیز کم فارورڈ اینڈ ڈونیٹ یور بلڈ آن ریگولر بیسس بیکاز اٹ ول سیو اے ہیومن لائف. میلاد بلڈ ڈونیشن کا مقصد بھی یہ ہے کہ حضور کے نام سے خون دے کر انسانیت کی جان بچائی جائے. بہت شکریہ. ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ عربی DDE مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، ہمارے ساتھ تھے. یہ اپنے تاثرات بتا رہے تھے. یہ بھی ابتدا سے ہی ہمارے کیمپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو دوستو، یہ آج کا جو 16واں کیمپ تھا اس میں آپ نے اپنے تاثرات بنائے کہ کس طریقے سے اس طرح سے بلڈ دینا ایک آپ کا جو ایک مشکل آ گئی تھی آپ کے ویکسینیشن کے حوالے سے، اس سے مددگار ثابت ہوا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بہترین بدلہ ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو دے گی. ہماری ایسی امید ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ جتنے یہاں پر جو شمع محمدی کے پروانے آ رہے ہیں اور اپنے خون کا عطیہ ضرورت مندوں کے لیے دے رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سب کے لیے اس جہاں میں اور اس جہاں میں، ہر دو جہاں میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. دیکھ سکتے ہیں جمعہ کا دن تھا آج. جمعے کے بعد جس طریقے سے صبح کا بھی منظر آپ نے دیکھا تھا، جمعے کے بعد جس طریقے سے حاضرین کی تعداد بڑی ہے اور جمعے سے فارغ ہو کر جس طریقے سے لوگ یہاں پر بڑی تعداد میں آ رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جی کنٹینیو. اللہ اکبر. اللہ. آج جمعہ رہنے کی وجہ سے مختلف مساجد میں ہم کو ایک موقع ملا کہ اچھے سے ہم اس کیمپ کے بارے میں اناؤنس کر سکے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، آئیے. السلام. اس وقت ہمارے ساتھ ایک سینئر صحافی مبشر الدین خرم صاحب جڑے ہیں. آپ بھی کافی عرصے سے اس بلڈ بینک کو دیکھتے آ رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں آپ کے بھی تاثرات ہم سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 16واں میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے جو فوکس اور تنظیم ارشاد المسلمین کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی غیر منظم انداز میں کئی بلڈ کیمپ منعقد کیے جاتے تھے، لیکن میلاد کے موقع پہ پہلی مرتبہ منظم بلڈ کیمپ کا آغاز میں سمجھتا ہوں کتب خانہ آصفیہ میں. آپ ایک ماشاءاللہ سے صحافی بھی ہیں اور شہر کے حالات سے بھی واقف ہیں. جس طریقے سے جو میلاد جلوس کو لے کر مختلف تنازعات، مختلف نقطہ نظر سامنے آئے ہیں اور یہ جو ایک اب تحریک بن چکی ہے، میرے حساب سے کئی جگہ اس کی نقل بھی ہو رہی، تو اس پس منظر میں آپ اس کو جس طرح کے حالات کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس میں اس طرح کے بلڈ ڈونیشن کیمپ سے جو میسیج دیا جا رہا ہے وہ اہمیت رکھتا ہے یا پھر؟ بالکل. دیکھیے، میں تقریباً 3 گھنٹے سے یہاں پہ ہوں. میں یہ دیکھا ہوں یہاں پر کہ غیر مسلم احباب بھی اس کیمپ میں بلڈ ڈونیشن کے لیے پہنچے ہیں، بلڈ ڈونیٹ کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں 5 یا 6 افراد جو غیر مسلم ہیں وہ اس موقع پر خاص طور پہ جو بلڈ ڈونیٹ کیے ہیں وہ قابل قدر ہے. یہ اسی مہم کا نتیجہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، پیغام انسانیت کے نام جو پیغام ہے، وہ پیغام اس طرح کے کیمپوں اور اس طرح کی انسانیت کی خدمت کے لیے جو کام ہو رہے ہیں اس کے ذریعے ہی عام ہو سکتا ہے. جلوس کے تعلق سے جو تنازعات، جو مختلف نقطۂ نظر یا بیانات آ رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. جلوس کس طرح سے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یہ کام علماء اکرام کا ہے کہ وہ اس کے متعلق فیصلہ کریں. بہت شکریہ. ہم چاہتے ہیں آپ بھی کچھ تاثرات اپنے بتائیں کہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ ایک سینئر سیاستداں ہیں، سمجھیے سینئر قائد ہیں، نوجوان قائد ہیں. تو میں چاہوں گا آپ اپنے تاثرات بتائیں اس حوالے سے، اس بلڈ ڈونیشن کیمپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بھئی آپ خود نے آج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا دن ہے اور ہم آج ہی کے دن اگر اپنا خون عطیہ کر رہے ہیں مریضوں کے لیے تو بڑی مسرت کی بات ہے کہ اگر میرا خون کسی کے کام آ رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں میں نے بھی آج یہاں پر آ کے خاص طور سے میں نے اپنا بلڈ ڈونیٹ کیا ہوں. میں اللہ سے دعا ہے کہ ایسے کیمپ اور مزید ہونا، خاص طور سے
12 रबीउल अव्वल के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के दिन हम शहर में कई जगहों पे ऐसे मिलाद के प्रोग्राम करना, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, तो बड़ी अच्छी बात है। नौजवानों में अवेयरनेस भी आना चाहिए कि आज के दिन की अहमियत मालूम होना चाहिए कि आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला दुनिया को वजूद में लाने के लिए सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाया है। तो अल्लाह के करम से हम खुशकिस्मत है कि आज के दिन हम कई ऐसे, आपके साथ भी हम इससे पहले कहाँ पर दिए थे, खातिर चवन्ना में दिए, तो मगर आज के दिन देना मेरे लिए एक एजाज की बात समझता हूँ कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के टाइम गया हूँ। और मैं नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि ऐसे कैंप में आइए, आप अपने खून का अतिया दीजिए और आपका खून उन मरीजों के लिए जाएगा जो लोग मुंतजिर रहते खून के, उन्हीं के लिए जाएगा। तो मैं तमाम अम्मतुल मुस्लिमीन से गुजारिश करूँगा कि अपने खून का अतिया ऐसे कैंपों में, खास तौर से आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का दिन है, इससे बड़ा दिन तो हो नहीं सकते हमारे लिए। तो आज के दिन आके निकलिए और अपने खून का अतिया दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। बेहद शुक्रिया। तो जैसा कि आप हजरात ने देखा है कि हमारे सियासतदान सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि अमली तौर पर वो आगे आ रहे हैं और अपने खून का अतिया देते हुए नौजवानों से भी इस बात की दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो अपने खून का अतिया दें। ये जो तस्वीर कशी चल रही है दरअसल उन डोनर्स की है जिन्होंने आज अपने खून का अतिया दिया, जिन्हें थैलीसीमिया सिकल सेल सोसाइटी की जानिब से सर्टिफिकेट दिया गया है। वो अपने सर्टिफिकेट के साथ यहाँ पर हमारे जो कारपोरेटर साहब हैं उनके साथ तस्वीर कशी कर रहे थे। तो देख सकते हैं आप कैसे नमाज जुमा के बाद यहाँ पर यूँ समझ लीजिए कि लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है जो बारी बारी अपने खून का अतिया दे रही है और उसके बाद जो सोसाइटी की जानिब से उन्हें जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो सर्टिफिकेट वो यहाँ पर ले रहे हैं। ज़्यादा दूर गए। सिग्नल्स का भी मसला है, अगर हम अंदर के मनाजिर बताएं तो शायद वहाँ पर हमारा सिग्नल टूट जा रहा। हम फिल वक्त बाहर ही ठहरे हैं और आपको इस मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप के हवाले से यहाँ की जो सूरत हाल है या यहाँ पर जो मंजर है वो आपको बता रहे थे। कुछ हाजरीन के तासुरात भी हमने बताए। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे मसूद भाई से। मसूद भाई शुरू से ही हमारे इस कैंप से जो इसे जुड़े हुए हैं, मुफ्ती कासिम तस्कीर सिद्दीकी साहब के साथ जो टीम बनी थी उसमें हमारे मसूद भाई भी जो है सो शामिल हैं। तो मैं चाहूँगा कि मसूद भाई अपने तासुरात बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं जनाब सरवरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ मुफ्ती कासिम तस्कीर साहब जो एक मुहिम लेके चले थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुहिम को जो है आज 16 साल हो गए। इस 16 साल में जनाब जवाद साहब पब्लिक गार्डन मस्जिद के इमाम व खतीब और मोहसिन साहब जो मेहनत करें इसके पीछे, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है 9 कैंप्स हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सक्सेसफुल जो है कैंप्स हो रहे हैं अल्लाह के फजल से। आपको क्या ऐसा महसूस नहीं होता कि भाई फर्स्ट जो कैंप लगाए थे वो आप भी उसमें शामिल थे, तो अब दूसरे लोग भी कैंप लगा रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा जहन में नहीं आ रहा अरे दूसरे लोग भी कर रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो है इससे पेशेंट्स को जो फ़ायदा हो रहा है, ये जो मेहनत थैलेसीमिया और कैंसर के पेशेंट्स के लिए करते थे पहले इंडिविजुअली, एक आदमी को जो है जगाना पड़ता था, उनसे जो है अवेयरनेस लाना पड़ता था, आज वो ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। आज ये कैंप से इतना फ़ायदा हो रहा है कि स्टॉक में रख सक रहे हैं ब्लड वो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मुफ्ती कासिम तस्कीर साहब और जवाद भाई की जो मेहनत है, मैं समझता हूँ ये काबिल तहसीन है, बहुत ही तारीफ़ कर सकते हैं। एक हैदराबाद में जो रुझान दिए हैं इसका बेहद शुक्र है कि हैदराबादियों में जो है एक ज़बरदस्त अवेयरनेस लाए हैं इस ताल्लुक से। मतलब और भी कैंप हो रहे हैं आपके अलावा? बिल्कुल। इसमें कौम और मिल्लत बोल के नहीं है, इसमें जो है सारी इंसानियत के लिए फ़ायदा है। और नबी की ज़ात भी सब बिल्कुल, नबी की ज़ात सिर्फ जो है हमारे लिए नहीं थी, वो सारी हिंदुस्तान के लिए बोल नहीं सकते, इसको बैनुल-अक़वामी जो है हर इंसान के लिए, सारे आलम के लिए आप नबी थे। तो इसमें तो बोलने वाली बात ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है।
जज़ाकल्लाह। बेहद शुक्रिया। ये हमारे मसूद भाई थे जो हमारे पहले कैंप से ही जुड़े हुए हैं। मुफ्ती कासिम तस्कीर सिद्दीकी साहब के साथ आपने काम शुरू किया था और भी काम किए थे और इसमें भी आप जुड़े हुए हैं। अब मैं चाहूँगा कि उमर से हमारी बात हो। उमर कौन है, उमर क्या है, मैं ये बताऊँ कि ये थैलेसीमिया के एक पेशेंट है। ये थैलेसीमिया सिकल सेल सोसाइटी से भी जुड़े हुए हैं और एक ऐसे नौजवान है, मैं चाहूँगा कि उनकी ज़बानी हम सुने। इस तरह के जो कैंप होते हैं वो कैंप कितने कारआमद हैं, क्या है, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैं 23 साल का हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक थैलेसीमिया मेजर हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ कि ऐसे ज़्यादा हमारे खिदमत गुजार लोग हैं जो हमारी खिदमत कर रहे हैं। अगर आप कैमरा पीछे अगर पलटा सकते तो देख सकते कि कितने लोग हमारी खिदमत में जुड़े हुए हैं। और ये सिर्फ इस साल का मंजर नहीं है, ये हर साल के मिलाद के कैंप का मंजर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम ये है कि एहसान अल हमूमी साहब जैसे, अबू अहमद साहब जैसे, अंकल के जैसे, आप लोग के जैसे कई ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये ब्लड डोनेशन कैंप्स क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसका मेन रीज़न यही है कि थैलेसीमिया मेजर्स है मेरे जैसे, जिनको हर 15 दिन में खून की ज़रूरत है। ऑलमोस्ट एवरी 2 वीक्स में उन लोगों को उनकी बॉडी ब्लड जनरेट नहीं करती, तो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट उनकी बॉडी रहती, तो खून की ज़रूरत रहती। और वो खून जो डोनर्स डोनेट करते हैं वही खून होता है, खून कोई बना नहीं सकता। तो आप लोग जो डोनेट करते हैं वही ब्लड हमें दिया जाता है और इसकी वजह से हमें एक नई ज़िंदगी मिलती है और आगे 15 दिन जीने का मौका मिलता है। और ये कैंप जो है इतने इम्पैक्टफुल है, मेरे को इसका शऊर आया था 2018-19 के दरमियान जब लॉकडाउन चल रहा था। हम देखे थे कि करीब 50-50 किलोमीटर दूर से जो ओपन ऑटोज़ आते, वो ऑटोज़ में पेरेंट्स उनके बच्चों को लेके आते थे खून चढ़ाने के लिए। तो खून की क्या अहमियत है जब हमको मालूम हुई। हमारे पास तो कार्ड थी, अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंस था, हम वो ले लेके फिरते थे। अगर कोई रोके कर तो हम रुआब से बोल सकते थे नहीं भाई हमारे पास परमिट है, हम हॉस्पिटल जाना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिसको इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, उन लोगों को यही नॉलेज मुश्किल से मिली थी कि खून चढ़ाना ज़रूरी है हमारे को। तो वैसे लोग आते थे खून चढ़ाते थे, तो वो टाइम से मेरे को भी शऊर आया, मैं कोशिश करना शुरू करा। मेरे भी छोटे मोटे कैंप्स होते, अल्हम्दुलिल्लाह साल में 2 कैंप्स की जो सो मेरी कोशिश रहती। मेरे वालिद साहब हैं, इनकी भी मेहनत है। डैडी जो है जॉइंट सेक्रेटरी है थैलेसीमिया सिकल सेल सोसाइटी के, और सोसाइटी के कई ऐसे लोग हैं जैसे कि अलीम बेग साहब है, चंद्रकांत अग्रवाल जी है, जो करीब 20 साल से खिदमत कर रहे हैं। और ये लोग की खिदमत की ही वजह से हम लोग इतने आगे बढ़े। मैं बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है अभी 17 महीने का बेटा है, मैं मैरिड हूँ, मेरा खुद का एक बिजनेस है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर चुका हूँ। तो ये सब के जो है क्रेडिट इन लोगों को ही जाता है। हम आपके वालिद साहब से भी बात करना चाहेंगे जो कि थैलेसीमिया सिकल सेल सोसाइटी से भी जुड़े हुए हैं। तो आप सोसाइटी और एज एन इंडिविजुअल आप हमारे इस कैंपों में शरीक रहे, तो आपके क्या तासुरात हैं बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मिलादुन नबी के मौके पर मैं सबसे पहले उन पुराने दिनों को याद करूंगा जो आज से 16 साल पहले जो मुहिम शुरू हुई थी, जिसमें तस्कीन सिद्दीकी साहब, एहसान अल हमूमी साहब, हमारे सरवरी साहब, मसूद साहब और AK खान साहब, जन्नत हुसैन साहब, उमर जलील साहब, ये काफ़ी सारे लोग थे। फोकस ग्रुप, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि इससे पहले मुसलमानों में ब्लड डोनेशन का कोई अवेयरनेस नहीं था। और कुछ लोग ऐसा भी मतलब एक न्यूज़ के अंदर में ला लिए थे कि हमको ब्लड नहीं देना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एहसान अल हमूमी साहब जो है अपने मस्जिद के ज़रिए वहाँ से एक मैसेज देना लोगों को शुरू करे कि भाई हम ब्लड दे सकते, बल्कि हम ब्लड देने से किसी की जान बच सकती। तो अल्लाह के करम से ये जो मेहनत शुरू करे और आज 16वां साल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मिलादुन नबी का जो मौका है, तो इसकी तो हम जितनी तारीफ करें उतना कम है। मगर इसके अलावा भी जो नौजवानों के अंदर में शऊर आया, ये जो लोग आप यहाँ पे देख रहे हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, वो साल में कई लोग ऐसे जो 3 से 4 बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो हर साल जो मतलब डे बाय डे अवेयरनेस जो बढ़ते जा रहा है, इसका जो क्रेडिट है ये मैं फोकस ग्रुप को, एहसान अल हमूमी साहब को, सरवरी साहब को और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर कैंप कामयाब होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है डोनर। तो मैं जितने भी जो हमारे डोनर्स हैं जो हमारे कैंप में आते हैं, उन तब सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारी सोसाइटी के अंदर में ये आलम है सरवरी साहब कि अल्लाह के करम से कभी भी हम बगैर ब्लड नहीं रहे।
आज से 16 साल पहले ये आलम था, अगर हमको 1 यूनिट अगर ब्लड की जरूरत पड़ती थी तो हम जो है सो मीडिया के चैनल के पास जाते थे, निम्स हॉस्पिटल के पास हम लोग बाहर ठहरते थे और वहां ठहर के हम जैसा स्क्रॉलिंग देते थे टीवी पे कि हमको भाई फला किस्म का फला ग्रुप का ब्लड चाहिए। 2-2 घंटे 4-4 घंटे हम वेट करते थे, डोनर आते थे, फिर हम उसको ब्लड बैंक पे लेके जाते थे और ब्लड डोनेट कराते थे। हमारे 2 दिन निकलते थे 1 यूनिट कलेक्ट करने के लिए। आज अल्लाह का बेशुमार करम है, जितनी हम जैसा अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है कि आज हमारे बच्चों को ब्लड अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पे मिल रहा और क्वालिटी ब्लड मिल रहा। दूसरी चीज, हमारी सोसाइटी के अंदर में हर किस्म के लोग जुड़े हुए हैं, बिला मजहब और मिलत के, कुछ भी वहाँ पे ऐसा कोई डिफरेंसेस नहीं है। हमारे सदर चंद्रकांत अग्रवाल साहब है और हमारे वाइस प्रेसिडेंट रत्नावली जी है, डॉक्टर सुमन जैन है और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी अलीम बेग साहब, जिनके खिदमत इतने हैं कि हर कैंप में बेचारे, उनके भी 2 बेटियां थेल मेजर है, मेरा बेटा मोहम्मद उमर वो भी थेल मेजर है। तो ये जो मतलब जो चल रहा है इसमें काफी सारे लोगों के मेहनत है, मगर सबसे जो बड़ा काम है वो जो डोनर का है, जो यहाँ आके ब्लड डोनेट करता है। तो मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको मिलादुन नबी की मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी बेहद शुक्रिया। हमारे साथ एक डोनर है यहाँ पर ठहरे हुए जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए। आइए, आप ब्लड डोनेट पहली बार करे या इससे पहले भी करे थे, कैसा आपके तासुरात है बताइए। हर साल कर रहा हूँ, मैं हर साल करता हूँ। फर्स्ट टाइम जब हुआ था जब आया था। और उसके आप कहाँ से आया आप? मैं याकूतपुर से आया जी। और मेरे साथ तीनों भी हर साल देते थे, लेकिन आपको थोड़ा कुछ तबीयत खराब होने की तरफ से नहीं लिए। अभी तो ब्लड दिए बाद आपको कैसा महसूस होता? अच्छा महसूस होता है। ब्लड मतलब मिलादुन्नबी पे और भी प्रोग्राम होते हैं, तो इस प्रोग्राम में आप शरीक होना कैसा लगता है? अच्छा यहाँ पर जो कोई दावत नहीं हो रही, आपको खिलाया नहीं जा रहा, बल्कि आपका खून लिया जा रहा है ज़रूरतमंद मरीजों के लिए। एक अच्छा काम है वो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन, उस टाइम पे हम ब्लड डोनेट करें, वो बड़ी बात है। इसीलिए दे रहे हमारे दोस्त है और एक शफी भाई दोनों भी आते थे, उन्होंने मॉर्निंग आके चले गए। अभी हमको कुछ काम था तो मतलब सुबह में नहीं आ सके, अभी आके दिए। बेहद शुक्रिया आपका। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुबह से यहाँ पर इस कैंप में आ रहे हैं और अपने खून का अतिया दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त भी अभी यहाँ पर ये जो काउंटर है, इस काउंटर पर वो लोग खड़े हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट कर दिया और उनके सर्टिफिकेट्स उन्हें ढूंढ कर दिए जा रहे हैं। और सामने उस तरफ जो काउंटर लगा है, उस काउंटर पर वो लोग ठहरे हुए हैं कतार में अपनी बारी के, जिन्हें अपने खून का अतिया देना है और जो अपने नामों का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और उनके इब्तदाई तिब्बी मायने हो रहे हैं। तो बहरहाल अभी भी वक्त है, जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो अभी भी आसिफिया सेंट्रल लाइब्रेरी में आ सकते हैं और इस ब्लड डोनेशन कैंप का हिस्सा बन सकते हैं। ये ब्लड डोनेशन कैंप मिलादुन नबी के मौके पर मिलादुन नबी के हवाले से मुनक़िद हो रहा है। इसका मकसद ये है कि नबी की विलादत का जश्न हम भी मनाएं और ख़ुशी के इस मौके पर हम अपने खून का दिया ज़रूरतमंद मरीज़ों को दें। तो आप बने रहिएगा। फिल वक्त हम आपसे इजाज़त लेते हैं, कुछ देर बाद फिर आपसे दोबारा हम अपडेट देंगे। बेहद शुक्रिया।